पणसर सीजन चली समस्ते बहुत भेराइटी पणस तरकारी बनई खाऊंट किंतु आपण एई सकाशे खाई पारु नाहांती कि काटिबा केते कष्ट किंतु मु आज आपनकु एही परि भाबरे पनिकिरे काटिबार ट्रिक बतई देबी जेतेबेले कि समस्तंकर खाइबार इच्छा होतिबो ठीक सेही परि भाबरे आपनकर इच्छा हेले भी आपण एही परि भाबरे काटिकी बनई पारिबे। तो चलंतु फ्रेंड वीडियो को बेसी लंबा करबानी देरी करबानी आरंभ करदबा हमर पणस कटा। तो फ्रेंड आपन को तो मु प्रथमे पणस केमिति छुरी रे काटंती बहुत बढ़िया भाबरे सिखै देछि। जदि आपन जानि नांती केमिति आपन छुरी रे काटंती जल्दी जाई विजिट करि परिबे चैनल को। एठी आपन को मिली जिवो पणस केमिति छुरी रे काटंती। आ एबे फ्रेंड मु आपन को सिखै दोछि पणस केमिति आपन पनिक रे काटि परिबे। तो एटा फ्रेंड होछि कंचा पणस। आ गोटे ट्रिक फ्रेंड मु आपन को कहि रखिया पे चाहूछि आपन जदि चाहुचंती पणसर अठा हाथ रे न लागो कि पणसर अठा न बाहरु तो आपन को करिदबार कोन अछि पणसटो को नै कि आपन केवल केवल 2 रु 3 दिन फ्रिज रे रखि परिबे। फ्रिज रे रखिया द्वारा हेइ थाए कोन पणसर अठा सब तक एठी सुखी जाय थाए। आ पणसर अठा हाथ को टोटली लागे नाइ कि आपन को तेल लगया पे पड़ी न थाए। फिर भी मैं आपन को एठी तेल लगै कि देखै दोछि जदि आपन को लागिबो कि आपन जदि पणसटा को रखि परिबे नाइ अधिक दिन तो सही सकाशे फ्रेंड आपन डायरेक्ट तेल लगै कि करिवे। तो मु एही सकाशे आपन को तेल लगै कि देखै देछि। जदि आपन फ्रेंड टाइम अछि आपन खातिर तो 2 रु 3 दिन जदि रखि खाय पे चाहुचंती पणस किंबा फ्रेंड आपन जदि चाहुचंती तो आराम से सप्ताह हबो फ्रिज रे रखि परिबे गोटा पणस किंबा काटिकी खंडे जरिए पुरै कि मधे रखि परिबे। सी आपनकर 10 रु 15 दिन पर्यंत कोनोसी प्रकार खराब हबो नाही। तो एठी देखि पाते फ्रेंड बहुत बड़ा रे पणस को 2 खंड कर देछि। 2 खंड करिकि गोटे खंडरू ताकू आउ 2 खंड कर देछि। ताथिरु मु एठी चोपा छोड़ौछि बहुत ही आसानी से बहुत ही इजीली या मर चोपा छाड़ी जाई थाए। ठीक जदि एई ट्रिक भाबरे आपण करिवे पणस जेतिकी काटिबा पनिकिरे सहज ताठू 2 गुणा आपण को छुरी रे काटिबा सहज होई जिवो। एई फ्रेंड जदि आपण जानि नांती मु ऊपर आई बटन भी दे देबी ऊपर आपण क्लिक करिकि मध्य देखि पारिबे किपरि भाबरे आपण पणस छुरी रे काटि पारिबे। नले फ्रेंड वीडियो शेष रे भी मु आपण को एठी दे देबी आपण एठी देखि पारिबे। नले फ्रेंड मु एठी वीडियो डिस्क्रिप्शन माने तळे दे देबी आपण एठी क्लिक करिकि मध्य देखि पारिबे किपरि भाबरे आपण एठी छुरी रे इजीली काटि पारिबे। तो एठी देखि पाते फ्रेंड बहुत ही बड़ा से मु पणस रे एठी चोपा छड़े दोछि। ठीक आपण को एही परि भाबरे बसिके एठी पणसर चोपा छड़े दबार अछि। आ आपण फ्रेंड जानि छन्ती आपण आछन्ती सीक्रेट फूड वन चैनल को। एठी आपण को मिली थाए सीक्रेट टिप्स ट्रिक विथ अनलिमिटेड बोनस पॉइंट। जदि फ्रेंड आपण एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करिनांती जल्दी जाई कि चैनल को सब्सक्राइब करंतु ताकि एही परि भाबरे नुवा नुवा इंटरेस्टिंग रेसिपी या इंटरेस्टिंग वीडियो सभा प्रथमे आपण पाइया पाई। तो एठी देखि पारुथि फ्रेंड पणस बहुत ही सहज रे कटि गलानी। एठी फ्रेंड म आपण को 3 प्रकार रो काटि के देखैबी ताकि आपण जदि तरकारी बना पे चाहुचंदी कि पकोड़ा बना पे चाहुचंदी कि आपण एठी फ्रेंड पणसर पिठो करिकि भाजिया पे चाहुचंदी त आपण एठी भाजी पारिबे। ता सहित फ्रेंड म एठी कहि रखिया पे चाहुची चैनल रे बहुत सारा पणसर वीडियो अपलोड हेछि। ता सहित फ्रेंड चैनल रे आपण को मिली जिवो किपरि भाबरे आपण महू बनै पारिबे घरे बिना महू माछी रे। ता सहित फ्रेंड आपण को मिली जिवो केमिति क्षीर रु सर मोटा करि पारिबे। बहुत किछि सस्पेंस यूनिक जिंस आपण को एठी चैनल रे मिली जाय थाए। जल्दी जाई कि विजिट करिले देखिले आपण एठी जानि पारिबे। तो देखि पारथिए फ्रेंड पणसर जो मझीर अंशटा को ताकू हमकु बाहर करि दबार अछि। पणसर मझीर व्हाइट हार्ड पार्ट को जोटा टाण पार्ट को आमे एठी टोटली नबानी मझीर पार्टटा काढी दबा। पछरे जो कंटा कंटा हेइ कि थाए ऊपर पार्टटा ताकू मध्य एई परि भाबरे काटिकी आमे काढी दबा। एई परि भाबरे फ्रेंड आपण इजीली काटिकी काढी पारिबे। आ गोटे टिप्स मध्य छोटे टिप्स टे कहि दबा पे चाहूची जदि आपण चाहुचंती माने आपण आदौ काटि पारु नाहंदी पणसटा हार्ड बोली आपण को कोन परिवार कोन अछि पणस को 2 खंड करि दियंतु। 2 खंड करिकि ताकू प्रेशर कुकर रे डायरेक्ट एठी आपण सिजेई देबे। 3टा सीटी आसिला पर्यंत सिजेई देबे फ्रेंड। पणस 2 खंड करिकि प्रेशर कुकर रे 3टा सीटी आसिला पर्यंत सिजेई देबे। सिजेई साइला परे ताकू ठंडा कर देबे। ठंडा करिकि आपण काटिबे बहुत ही सहज रे आपणकर ये कटि जिवो। एटा थिला फ्रेंड किछिना नुवा टिप्स। म आशा करछि आपण को ए टिप्स टी भल लागिथिबो। जदि भल लागि छि फ्रेंड ए पर्यंत लाइक करनांती जल्दी जाई कि लाइक दबेई दियंतु। तो एठी देखि पाते फ्रेंड बहुत ही सहज रे हमर पणस कटाटी चली छि। आ एठी कम टाइम रे मध्य पणस आमे बहुत गुडाई काटि साइलेनी। आ गोटे छोटा जिंस कहबी
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଣସ କାଟୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ କାଟିକି ପାଣିରେ ପକାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି ଭାବରେ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ବାୟୁ ବାଜିଲେ ମାନେ ପବନ ବାଜିଲେ କଳା ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ପଣସଟା। ତେଣୁ କରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ପଣସ କଳା ହେଇଯାଉଛି ତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ କି ତାକୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଟିକି ପାଣିରେ ଏପରି ଭାବରେ ଥୋଇଦେବେ। ନହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁତକ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ଏୟାର ଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ରିଜରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆଉ ଅଲଗା ଟିପ୍ସ କଣ କରିଲେ ପଣସଟା କଳା ହବନି ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବଢିବା। ତ ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ 3 ପ୍ରକାର କାଟିଛି। ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଥାଳିରେ ମୁଁ କାଟିଛି ପଣସକୁ ଏଇପରି ଭାବରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପିଠଉ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଟିଛି ବଡ ବଡ ପିସ୍ ତାକି ଆମର ଏଇଠି ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତରକାରୀ ରେସିପି ଆଗରୁ ଅପଲୋଡ ଅଛି, ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଅଲଗା କାଟିଛି ତାକୁ ଏଇଠି ଆମେ ପକୋଡା ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ 3 ପ୍ରକାର ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ତେଲ ଆମର ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଦୌ ଦରକାର ନଥିଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ତେଲ ଏଇଠି ରଖିଛି। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପଣସ ଅଠା ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ତୁରନ୍ତ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ହାତରେ ନଡିଆ ତେଲ ହଉ କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲ ହଉ ଲଗେଇକି ଆପଣ ପଣସଟାକୁ କାଟିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାଇଲେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପଣସ ବହୁତ ହି ମଜାଦାର ଭାବରେ କଟି ଯାଇଛି, ବଢିଆ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ୟାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ସେ କାଟିଦବା। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଥିରେ ଅଠା ଟୋଟାଲି ଆଦୌ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥିଲେ ତ ଅଠା ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଏଇ ଟିପ୍ସ ଟାକୁ ଆପଣେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ମୁଁ ଏଇଠି କାଟିକି ରଖିଥିଲି ପିଠଉ ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ୟାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିକି କେମିତି ରଖିବା ମୁଁ 3ଟା ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଉପାୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ସେଇ ଉପାୟରେ ଏଇଠି ରଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ପାଣି ନେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଯେତିକି ପାଣି ଭିଜିବ ସେତିକି ପାଣି ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ତାକି ବହୁତ ହି ବଢିଆ ସେ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ପଣସକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାଟିକି ରଖୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଟାଇମ ଆପଣ ୟାକୁ କାଟିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ପଣସ ଗୋଟା ପଣସରୁ ଖଣ୍ଡେ କାଟିକି ତାକୁ ତରକାରୀ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ ମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ପଲିଥିନରେ ବାନ୍ଧିକି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି କାଟିକି ରଖି ଦଉଛନ୍ତି ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କଳା ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ଇଏ ଦେଖିପାରିଲେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଟିପ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏୟାର ଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ପୂରେଇକି ରଖିପାରିବେ। ମାନେ ଟିଫିନ ହଉ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଟିଫିନ ନାହିଁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ରଖିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଘୋଡେଇକି ବି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ ଫ୍ରିଜରେ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦିନ ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କେବଳରୁ କେବଳ 3 ଦିନ ରଖିବାର ଅଛି। 3 ରୁ 4 ଦିନ, ଅଧିକ ଦିନ ଆପଣ କାଟିକି ଏହିପରି ଭାବରେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବେନି, ନହେଲେ ପଣସ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଯିବ, କଳା ବି ମଧ୍ୟ ପଡିଯିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଥାର୍ଡ ଟିପ୍ସ। ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି, ଗୋଟେରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଦେଇଥିଲେ ଟିଫିନରେ ଯୋଉ ରଖିଥିଲେ ଖାଲି ରଖିଥିଲେ ଘୋଡେଇ ଦେଇକି, ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ ତାକି ଆମର